Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sesatejana abtina amul ja'aki tor abtina anak zimi kong langkong ketua ta'mir Masjid Besar Raudhatul Jannah beserta segenap pengurus ta'mir Masjid Raudhatul Jannah, minangka pemerakarsa panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejukan abdina amul ja'akin, para pejabat pemerintah yang hadir dalam kesempatan malam hari semangken, semolja Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON, seteja pengurus remaja Masjid Besar Raudhatul Jannah, seteja para rabu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Dan tak lupa yang kami banggakan, majlis salawat ar-rasul. Alhamdulillah, malam hari semangken badan gaula sarang para panjenengan sedaja diperkenankan, ditakdir oleh Allah untuk bersama menyukseskan acara zikra Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digagas dan direncanakan serta diselenggarakan kula nika tamu napa jan tuan rumah yang diselenggarakan dan digagas sarang pengurus ta'mir Masjid Besar Raudhatul Jannah. Kita berharap acara malam hari mangken banyak barokah, banyak manfaat, kalaban barokana zikra Maulidir Rasul. Seteja sehadir malam hari semangken dari paring nalanceng umur, sehat walafiat, jauh dari seteja musibah belai, kong langkong malar muke pasalamatan dari penyakit mangkenan COVID-19, ban malar muka penyakit mangkenan mereka sapora nagula mator penyakit mangkenan karena mangken dak penyakit lain kun COVID-19 selain data yang ke penyakit. Teti malar muka tertulia ipalober ben Allah, tertulia yang kak ben Allah, sekeduan hajat-hajat dari paring nataka hajat topotona terteti orang mulja. Para rabu sebadan gaula amul ja'aki, badan gaula sarang para panjenengan malam hari mangken tetap setia bunga kalaban badana lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit bercerita pada kitabnya mana Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad
beda orang saleh, beda orang wali fi zamani. Asmana Asy-Syaikh Abu Yusuf Az-Zarhuni pernah amimpe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi amimpe Gusti Kanjeng Nabi kak dinton leres Kanjeng Nabi. Karena jaipon Kanjeng Nabi syaitan gak dinton la yatamatsalu bi, tak bisa nyeropani sengkok. Para Rabu waktu nagak dintok beliau bercerita, fadzakartu lahu ma yaquluhul fuqaha fi amalil maulid. Kaula dalam mempe panika mator ka Kanjeng Nabi dak remah ongkunah hokoma orang mabada maulid panika metorot ajunan karena sampai semangken gak dito masih mukhtalaf alaih, masih dipertentangkan bodo si madhabu sae, bodo si madhabu taule, bodo si madhabu apa jan esena. Ternyata dijawab oleh Nabi dalam mimpi, tapi yang benih hadis panika dalam mimpi jawab ban Kanjeng Nabi tegas kepada Syekh Abu Yusuf Az-Zarhuni. Beliau bertegas adabu, man farahabina farihna bihi, man farihabina farihna bihi. Sapa orang farihah bina sebunga kelaban badana sengkok, farihna bihi maka sengkok bunga ka orang jeria. Malar muka kau leban panjenengan seteja sehadir teti umat Nabi Muhammad seika bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi. Nikah debuna ketua takmir masjid beliau ada bu mangken lebeni bulan muhlot keng bakun ki amolot tinggal make beni bulan molot takepe pada tore amolot bulan rasol tore gula amolot jumadal ula gula tore amolot sepenting gula ban sambian peteti umat seika bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada namun nika namun para Rabu saking jajan orang minabi ada jajan gak dinto beda-beda bedana bagus maka esena juga kudu bagus karena seika akan apa nika beni bedana tapi esena pola banyak bila ampon telasan Idul Fitri label apa nika bedana wafer keng idalem kerupuk bener ini bedana kongguan esena jamudin kulaban sambian saya kebutuh kenapa beni bedana tapi esena maulid Nabi saya beri lihat tak kedua label gak bisa beda tapi seinilai sarang Allah beni bedana tapi esena malam hari makan alhamdulillah dan gula ban panjenengan gak ditoma pada acara dzikra maulidir rasul alhamdulillah esena bagus terbarokah di Kamalarat semua kumpul orang yang ngak baningan mangken baniga para bapak para ibu zaman mangken baniga pada fenomena kekinian napa semarosaka silaturrahim ampun lebih banyak ketimbang sama tepak silaturrahim. Napa semarosaka? Dua sejelas setong status sosial, dua media sosial. Setong status sosial leba-leba pada sesoki pada semiskin semiskin lato dus entar ke sesoki anak apa jangan tako isang ku nginjam apa seh padahal jak saking beri nginjam ya pada ndak iya bener kama panitia minta tisu mata arena santak gelum dikal tak napa mun tak lampu ni ke coba muan muslim tak glowing tak nasi guring ni sesoki para Rabu ampon letak anda entar gala-gala si miskin anak apa jam tak level pengumuman ke orang Banyuanyar saya hadir ban sekitar Banyuanyar sambian maki soki jabong sombong soki ni kepada ban aing
Asy-Syaikh Al-Qurtubi kak dito pernah ada bu kekayaan kak dito pada ban aing. Anapa aing? La yastaqirru fi maudhi'in. Aing kak dito tak pernah neng ning stong kenengan. Aing kak itu asalnya dari Somber. Proses dengan lega putol. Proses nikah dengan lega gelas. Mari sabah nikah dengan lega colon gula. Mari senikah dengan dia kejeding. Soki senikah dia. Ring Banyu Anyar banyak orang ngocak. Aro lambak aro miskin setia. Jeragan. Aro lambak soki setia. Tompes. Badat ada. Ngetek wang. Teti kuleban sambian mage soki jangan sok pamer. Magi ni binin buk sambian. Magi andi daya royo. Sedinan royo. Magi abenta tau sa atas meltas panjalin. Anapa? Saya ngabas rosak-sak. Mau andi emas atau ngerontong wah ngocak dari lawan nah. Demah kedejenah. Magi tak ketelah geru. Geru pas tempuan ke laki na saya ngabas keruah. Pas ngocak ke laki na maratang tanang pada terwabai kerbai ya giyai gua. Pas ngocak lagi na labai kerbai tanang kita cotot. Ya si bah boda emas soroga minta berapa kilo bani. Boda kiloan cotot magi tanang. Minta berapa ban? Ya 1 segram. Baan jadi andi emas berat tapi 70 kilo king tak to manis syokore. Emas apa kak? Mas Durrahman dia. Sebini bah ngocak dua apa emas tak ningak kui jadi aku. Bah ngocak selake anan lele marung kan kui apa mon berdingan kui Mas Durrahman. Selesai ini kada rumah. Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Si amun ni bodai. Orang ni kayak dia. Mon nyokore si badan ni sehat yo. Sehat. Karena orang gering gak dinto belum 10% dari pekeran 20% dari deeran embian bagi andi penyakit lah deer napa sebada korjak bi terlebih tak ribet penyakit wa kulu washrabu wala tusrifu deer enom korjak bi terlebih keng mon masalah pekeran salbut jala bola igak laki nembian andi penyakit darah tinggi ngakana sate setusuk itekuk ban bian saya ngak komat kedua saat ini kita kanda dan dalam ke kanda tunya gak itu para rabu pada ban aing napa aing la yastaqimu ala halatin wahidah air itu tidak pernah istiqomah dalam satu keadaan nih kale jernih magen bening yenom nyaman magen deki koning nih kamu jaga kemi gula ingat binian ngening aresan 30 juta gajak pesene sabak ning tas sambil misem make da orang ditanya aki ban selake apa lek mak misem meneh pah ngocak ngening aresan gua berempah 30 juta pah ngocak selake jangan bunga otang 50 le sosa boleh ki buru bunga semakin na sosa mangkan tak ning puang-puakin mun masalah dunya mangkan guleban sampean jak bah ngocak kok tak antar dasah arapa tak level mangkin ni kemon bele mon soki make sapa ngaku wah bener make sepuluh popo ngaku coba mon miskin make sepopo bah mengremeng pai kocak harus sepopon kaki roya masih iya masih itu ampun jak senika benar muka guleban baja dengan tertetap barokah dina para rabu sebutan kaula muljaki gara-gara zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam makin gak di toko uleban panjenengan ipa bolong kalaban perantaraan masjid besar Raudatul Jannah mabada zikra maulidir Rasul maka kesimpulan kita bahwa Nabi Muhammad gak di toko pemersatu umat mulai beliau bedah sampai makin wafat pemersatu umat kula cerita kita buka sejarah dulu Nabi gak di toko pernah asolat ning masjid Muawiyah, Bani Muawiyah. Dekat di Madinah keng mangken la auba ambon, teti masjid ijabah. Bektona as-salat di masjid ijabah. Beliau kak dito doa ngangkui telok doana. Seeterema dua, seetolak setong. Teti mon bedereng Banyu Anyar panika doa ternyata itolak ben Allah.
tidak direalisasikan oleh Allah jak gikir Nabi Muhammad marigia apa boleh kun Muhammad mangken kenapa saya pentah setong Nabi Muhammad anyoon umat tajak sampai pamate kelaparan alhamdulillah tak hajat bukti nah ni kan bagi beri berkata edean kini kan anapa kenyang tetapi mun kun nyari saya akan tak usah berangkat ke Malaysia mun kun nyari saya akan tak usah berangkat ke Arab Saudi ning banyak kentahlilan bae melo bener aja anak-anak bang ocah depot gratis nyoon boleh umat Nabi Muhammad kak ditojai pun Nabi nyoon aja pamate tasalem bareng alhamdulillah nikah pakai beda songai ada tasalem nikah barokan tuan ngaji Nabi lo pandeglang para Rabu beda tsunami ika ento ada apa malaikat ento ke tsunami tak takok jak tsunami nak guring tempe lucat bini nanya mas tsunami barokan masere kan to doa na Gusti Kanjeng Nabi bada setong gak dito doa para Rabu ternyata ditolak oleh Allah apa anyoon Gusti Kanjeng Nabi umat demalar muka akor umat demalar muka bersatu tertada perbedaan pendapat setong manhaj setong umat ternyata tidak sukses sampai makin nika pasti berbeda-beda pendapat setong organisasi kak dinto banyak pendapat mak dadi lain organisasi setong organisasi pendapat aja banyak bener eho gini operator gula tak solawat dah nah bon sip takut jantak ngiding saya pengkir songai ro bon bara Rabu kini eho na gini eho wong sini kakak kini wong pon satu organisasi saos perbedaan pendapat cek banyak bener enggak mangken banika panitia para Rabu dan setong na panitia kudu senikah dan setong na kudu senikah lebih biasa orang ni tak kudu setong jet kudu bida mun setong tak kira bedah juduk saya kujak juduk kudu bida laki ben laki beda remaah ibu wang roy ngapon duk lambar bini ben bini beda remaah keng mun laki ben bini are bah ngeremet taring gara laki ben bini banika jadi jangan pernah risih kepada perbedaan cari sisi persamaan sandikah para Rabu ingat mangken nikah sombeng na sabian nikah beda empat tore tarwan bitu bakun setong beda senyombang obang bagus dua beda senyombang tenaga polan tak keduan obang bagus telok beda senyombang bentah bentah monolog yang tak nyombang bagus kini kan nyaman pak ngompakin bagus nomor 4 dan ini sedang libur napa nyombang manglo ngeritik monolog yang suruh nyombang tak nyombang badan ada tulan biasa Andre saja banyak ngeritik monolog bener gitu makai panjenengan kain itu ning NU kan bada bakun setukang kritik yang tak tahu alakoh bada kan bada mari ini ke gula mulai nih kak penonton bakun dak rumah ceramah nih muslim tak cocok nih haram kurang sistematis yeah marong ke dana tekum mika montak to nyelat to ya nikah loh solawat nikah majelis solawat ar-rasul nikah bakun badu mak ada iya majelis mana tapu montak nyok maki tanang mon kun ngeritik maki sera oning anapa dak bandana keng biasa na orang tukang kritik panika cubaan ban saya kritik taku iwon anika aro coba aro tak gena aro tak lebur berarti saya tuting gini kata lebur kun setong cubaan kun setong saya nuting telo kali lebih coba aria aro coba berarti gula panika saya ngajak coba telo kali lebih coba ari kirikin teloan omong nembian setong kun masa apa beda orang ngajak sini aro coba ada yang stroke nyaman jadi banggaan Allah sampai ada bu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa
cak sampai baan jadi cenyoci aki aban tibi kun Allah saya tahu siapa saya lebih takut ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Angkat guliban sambian tore engki ngire tikal maren tikala tibi. Oke sesuai ban ojeng ini kan kumak panas deh jadi padahal semak ke songai ki panas nih kayak ngitek ngarabu lagi gulit lagi banyak binian ya. Oke mon binian nih mon ngabas ngitek mulai. Oh ini nilai mulai dari koncon nobu sampai koncon soko. Abon kita lanjut makin. Kayak gula doa kia senyompeng naba boy. Gula doa kia teraja gentena. Yang biar bah ngocak bahasa nomor 4 gila sing ngritik ku teraja gentena. Tina le apa li kaban TV. Anapa berarbu? Orang aku lakon iki kas tete Pak. Bekal abali kaban TV. Beda hukum kausalitas sebab akibat yang bi orang bahyoba hukum karma. Lambak di Gusti Kanjeng Nabi pernah mangki sahabat nyaman Aqra bin Habis At-Tamimi. Kaito para Rabu perpan Gusti Kanjeng Nabi nyium kompoi. Siom sepenika kan mona kana gini mun siom kan lebur kan. Lo jelok nyaman roa. Ke mun saya setin ron lah aja siom. Alpo mbian. Siom kak dito ternyata bada Aqra bin Habis At-Tamimi kak dito negur Gusti Kanjeng Nabi mereksanin ajunan ki gajapok nyiom di budina Aqra bin Habis At-Tamimi ijawab ban Rasulullah lah sambian dek remah tak gajapok nyiom abdina andi anak sapolo kita teman nyiom andi anak sapolo kita teman nyiom di budina Rasulullah pas ada bu kak dito hukum kausalitas man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas tak kira kebelas ya. Bada boleh banyak ning dalam Islam man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang sejak ngocain orang keng polan ala ko dosa orang kini tak kira ayatinin ban Allah mate sampai ala ko dosa sepada. Ada kan hukum sebab akibat. Bada boleh bada birru abaakum tabirrakum abnaukum bagus ban garing sepona maka tak usah soro anan ban bekal bagus ke ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa kia panitia terutama sempon maksimal babeda acara ingat ari bangken gak dito mandar moga dari gentekna sesayan sareng Allah. Kita masuk kepada inti pembahasan. Kira-kira apa yang harus kita kembangkan akhlak Gusti Kanjeng Nabi ning zaman semangken. Bada telok ning dalam Al-Qur'an bada inti dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Satu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Shadaqallahul azim. Satu, khudil afwa, bahasa lepasnya maafkanlah orang yang bersalah kepadamu. Dia tak pot repot pas ini kapon. Wa'mur bil urfi, konsisten kamu menyuruh kebaikan, merintah kebaikan. Senomor telo, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Dikemangkin sekutui kembangakin ngabes fenomena kekinian setong nyaporah kesalahan orang keng berak nih kan yap siap sambian mon lebur nyapora kesalahan orang asam lambung bakteki. Oke ke ate nih lanya lah melolo saya tak malas ada rumah ibeles pola na berarabu tak oleh tak ibeles cermet dari masa saya berusaha memaafkan kesalahan orang lain. Mon bisa keruah ingat binian nih kan umpama tak nyapah lakian tak nyapah nika mulai semangken ceracer nyapah keng berak nih kan banyak orang sini kan bentak nyapah aben kama berak rul abid tak nyapah caya kau mau nengak kebentan sesep nyersep kerok perot dedet dong kan bila we kau tak nyapah boleh sampai mangken ikun tahu ngucap perot dedet keng tak tahu cai di perot dedet pun apa perot sepaling dalam berem adanya gue kan tak tahu dan keng lagu ngucap perot dedet. Nabi Muhammad ni gelu tak males tak. Dapat Nabi Muhammad takuan. Saya rasa ngocak Nabi Muhammad takuan berarti tidak belajar sejarah. Ning hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas. Gusti Kanjeng Nabi ni kan manusia si paling bengal. Angko.
Mona perang beliau ni berada di garda terdepan. Sahabat beribu dina. Kek Nabi Muhammad pada Rabu muni salai orang tak alaban. Kenapa? Beliau andi prinsip. Apa prinsipnya? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang angkor ini orang sekuat apa tengaki orang. Orang si angkor ya orang sekuat ngampet nalikan bekel. Ari angkor. Kedi kesabar. Mon beda orang bah ngoca sabar ya orang setandi bekel. Mon beda orang tandi bekel beni sabar apa? Dunggu. Tok-tok lah bang, siapa yang luar? Maling, ya toren. Gila jadi ya. Benih sabar jadi. Nanti sepeda motor, beda dua ibu di. Ada remai gua. Egala, abu ngire. Iya pun sepeda motor saya kan, namun sebetulnya saya ketedungan, no. Saya ketedungan mah corak berglowing gua. Egala ngireng. Orang apa jadi ya? Apa mon bangan ning doi ning alapan mon tako ajar gede kapan ser insyaallah ing setak bae lah mencret insyaallah iki mak takon na Kanjeng Nabi cek kancana beni polisi serah malaikat Jibril kancana ba mon ka malaikat Jibril pas sakit ja ala bola dujak lembang asa perapatunya. Mon gonoreng banyak kada niki bahasa ni kata langal tok kakapi. Keng mon bahring Banyuanyar andi kanca malaikat Jibril tak panyaman neng mak kita tanggana. Mon tak bah ngocak babisep. Pancor. Pepe. Punten Nabi Muhammad sanika. Mangkaning dalam Al-Qur'an gak dinto saya sebut berni minta saborah tapi nyaborah. Khudil afa nyaborah wal afina 'anin nas nyaborah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum nyapora. Dadi nyapora ni kata engki mon bisa yang mulai bangken tore ajar bisa. Karena terus terang ada cerita manusia itu lepas dari bentan orang, bener. Ada setong cocok, setongnya tak cocok. Lucu orang laki bini bayi sampai samangken tidak secocok. Engki seminggu tak atokar lebet dewai. Eki terutama ring bini susah ngas teteh halo. Reng bini panika cek santan tampuru nah ngide. Reng bini betul. Cintai kok. Wah cintai kok. Pok cinta. Reng bini nika cek saran tampuruan. Karena reng bini nika mau neker-beker tegi. Nika bahasa nah nyamana dalam bahasa Arab itu satu akar kata dengan kaca. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Anak paring bini dikemak satu akar kata dengan kaca karena hati wanita persis kaca. Dak rumah kaca sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Ya Allah. Semongko. Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amburuan nih. Pangkan reng laki usah ngas teteh. Monandi boleh wajak nyamai reng bini HP-na. Lah nyamai burhan lah nyamai burhan Allah pantar kejeding lagi nah Pak Bede burhan nelpon yang ka ternyata suaran Pak Bede suaran ring laki ternyata ring bini pangocak subini mak Bede burhan bini cermat bah lonca antar gedepor gula nabah tolesen garam sebujai tolesi gula selaki agak bayi kopi letak agak bayi akil agak bayi TV ya batu agak buja aja dah acen pakikir ke sebini kurang ajar ban jak gula tolesi buja tolesi gula ada apa ban apa pakikir kang kau jangan kau ajar ke ban mak dia badan dibur leburan ria nyamai burhan ada ibadah saya enggak pembalasan lebih kejam daripada perbuatan tak iya yo arwah engkewa Allah saya enggak ngas teteh king nikah gue matur nyak kebenyaan nikah kebaikan orang laki di 30 tahun salah sekalian lober 30 tahun padahal pelak laki nah sebini ini ngontara kami teraki bayu mana kami ya tak kau berdetin-detin
Maka telok tintatin kail lemari. Jadi sebini mak bonga lantang laki tayu. Ternyata si laki andi doa andalan ning luar jeding. Pah maca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan sebini mak maca doa sebelum makan tang lakir. Saya ditanya lagi mak maca jiwang. Wah, mon maca ria make tintatin takoi kok. Apa? Takoi kail koi. Hei, nyawara. Panitia sebadai kantoh tikal magi kritik nang ampun ge. Tikal aja. Panitia ni kapuan berusaha maksimal nih. Benih keng tak beri nak ketujuan keng tak nemu. Okey. Ni benih copek ni lebar mun tak ada acara. Keng banyak acara alhamdulillah. Gajak manusia wakan ya Allah. Aro ngaji ya apa lemelia. Angoca ye ngaji sambil melep nyaman tuh deh ampun tak nabang lebur gula para rabu sebutan kalau mau jagin maafkan kesalahan orang lain. Nomor 2 lah ini kayak penting nih babak lancangan ban gula wa'mur bil urfi merintah kebagusan keng merintah bagus di kepada tolok prinsip dalam Islam. Rasulullah pernah memerintahkan sahabat Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari berdakwah ke daerah Yaman. Ada 3 perintah Rasulullah kepada beliau berdua. Apa kata beliau? Yassira wa la tu'assira. Sehingga mun api datu pagempang orang sehingga ajak pot parepot. Cek dak beberak mun ka orang pagempang. Nomor 2, basyira wa la tunaffira. Beri kabar baik mereka umat sehingga ya dengar umat mereka beri berita baik cek sampai buruh dari agama. Nomor 3, tatawa'a wala takhtalifa. Bahasa lepasnya pak akor sehingga ban menjadi tokoh pak akor jak atau karan. Jangan berbeda-beda umat mak letak posang bener. Mun la tokoh na tokaran iba apa posang. Sepertama mau ceramah ka orang saya ngajak buat parepot pagempang karena ibabah panika benireng alim kapi pada saya tak tahu ngaji Quran kan hah gula mun bahabidato cak sekejap qala Allah taala fi kitabihil azizil karim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Tirmidzi fi sunanit Tirmidzi dibudin bah orang bah ngocak dak remah pidato ki buru tahu aku lamun doloh. Dabun Habib Hashim Banyuwangi almarhum orang yang mau nabi datu sehingga ibu baru jak bingung aro diri Roma nilai nyambi masalah otang iya hah ki buru mari atau karban bini nih iya si bini le bingung mikir saan tak lem kereng tak koraan nompu kebibadah terutama ring bini ini keberak lakonah. Mereka mau jak berak, ring bini ni kapuro bisa tedung, mun laki na tedung, anan tedung, mun kun anan tedung tapi laki na tak tedung, kita terancam. Ki agak bayar kopi, ki agak bayar teh, ki lockdown, kan beda bahasa jadi lockdown, lockdown, smackdown mah. Ya alhamdulillah bah positif. Aduh berat lah. Kema mikirlah aku nak tak sukses. Kema mikir anak tak lembut dari alamar. Kema lamaran nak marah. Kema magabina anak kita di benda. Dapat kabidato. Pai kok takut menolak. Musibah. Tetapi orang babunga. Mun bunga saya ini gajai pemasok. Gajai pemasok. Tak keresah temu mare. Le, engken gelombian mikir paling kakasep dia. Nangis saja lain potongan embian. Pakun mikir dah padahal jadi iya. Wan berada bu sebentar gelom lagi. Allah tang bini akelan wa. Ngara ingat kasih malam. Gula nyambi bini kan wa. Mali aman kak. Tako itu mu.
Anton masakit tak berjajak ke gula je potongan setia kata ni kerja. Yang susah tak kau pas setiap tikungan ada. Setia kau kan setiap tikungan ada. Lah musibah ni keberada aku. Ampun, yang biasa je mulai refreshing ke bebi gula si. Mari terus kah? Entar naman bon. Orang yang pidato menikah sehingga beri kabar baik. Cakap takut orang meletak buru dari agama. Ni sekoni gula ban sambil di kota ko. Bila demikian neraka. Cok sekecok neraka. Saya bawa banguca san misan. Hah? Amolot neraka, atahlil neraka, neraka, riak neraka. Siapa sih masuk surga di bawah itu? Apa neraka kafir ya? Engki kan? Loh, reng Islam gitu umat Nabi Muhammad masuk surga gampang. Mari kembali. Hadis sahih rawahu Muslim. Ar-ra'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah faqal na'am rawahu Muslim. Nabi katipun apa pendapat ajunan abtin mun apa janggun kop cokop selima baktoh punten tak qobliyah tak ba'diyah tak tahajud tak duha tak tu nambah kun cokop ibadah standar abtina mun apa sebulan pas kun Senin Kemis tak toman punten terutama binian sehingga mana bahasa sunnah amit ke selake tak ulai aja ngocak bian senikah wana sahur roh gula laku apa asa ika puton apa ten senikah lah dak lemon ni boleh sampai ika puton apa ten senikah selake bah ngocak lah engkau putoh alhamdulillah dah tak apa-apa salah tak apa-apa bah ada apa sampai siang identik tak ada sampai sore identik tak ada pangocak sebini tapi tak bagi apa sah tapi tak pas apa ampun jak ngojaan sedikah kula mun apa sah kun cukup Ramadan kanjeng Nabi keng dan kula mi Nabi beda barang halal elakonin ekakan mun beda barang haram itina akiban dan kula ai ijtanabtuhu walam azid ala dalika syai'an abtina tak teman nambah boleh adkhulul jannah masuk surga abtina qala na'am engki masuk are kurang muda hah sambian mah ngocak gula mau apa jeng ni masjid Raudhatul Jannah gula tak teman hosok baik terima siapa sih hosok makin tore gula terutama jak makin masjid nget mau ni kantong ngara tak ada ngara haru ajam roh tep-tepan deh roh pakuni becer wah pakku Allahu Akbar selamat datang Bakun. Selamat datang di Masjid Raudhatul Jannah. As-shop dimulai dari paling kanan. Duhur jam 11.49. Baca bakun. Ngabas bak mabas sakoni beda dengan kaosan. Tok beda tulis ni buki ke semen Gresik. Pangocak bakun jak beri toko di mereka. Ngabas ke baba sajadah bergambar pada kuban pada masjid bakun manik gini dah iya kuban marah di masjid hoso tak bisa saja bini anak bajang pada ruku bak mapan yada bakun nak retak roh kun di mamelir yo marah hoso di mah Debu Nagus Baha Nur Salim guruang tokoh muda Nahdlatul Ulama sih kengki alim rumah cek bisa nanti tu cok kitab apa saya tak tahu pak tahu kapi dan gula oning mengikuti ceramah beliau nyari kitab-kitab ada iba pelengening tak depa tak duk kerja Gus Baha Nur Salim beradabu adabu jangankan kita khusyuk kita dai kita diizinkan oleh Allah sujud di hadapan Allah itu sudah nikmat terbesar dari Allah kok hari ini nyaman kakak rejan gula iya ladina lah yu ocol badan makai tak hosot ocol badan kita bentar pada nak sedekah gula makai sedekah tak ikhlas ke siapa sih ngajak ikhlas sedekah maka terus tawa terus mana berjajah masjid ni kai rehab ambian nyumbang 1000 ikhlas 100.000 tak ikhlas nyumbang berapa ya 1000 kok
mun 1.000 tak gerja kepikiran bakun dibagia eman babada ring kanto andi emas atau gerotong pahi bagi ke masjid nikah ke pembangunan masjid bada tada tak kira dikit tetedung magi seminggu baik paling bah ngocak kurang ajar ke muslir ruwa baik pak hei magi lebak kusyak bagi kapi nih kalimat yang dalam Al-Quran ngangkui mimma wa mimma razaqnahum yunfikun min litam'id sebagian cak bagi kapi lihat lagi girbi ini nem ya embian magi besai ka kanto andi besai ka 300.000 kapi nah pak berdering minta sombongan dari masjid kanto pak ngocak swarga re kalak pas 300 nikah bagi swarga bumai bagi kapi pak wah swarga apa tak tunya menolong swarga deh boleh seminta sombongan bini nak keluar ke pasar masih apa mak ke pasar melihat cukong cacabut con swarga sebini bang ocak tak gedu mak ben mak nyam ngaranyam swarga ki gulakku beda apa mati apa ya wah ki buru dari minta sombongan dari masjid bagi kapi ban kok cepet saya kata 300.000 kapin swarga deh pangocak si bini nyuanyar ya penyuanyar ya bini swarga butuh tahu butuh tempe untuk geng bangka nih gua gamma sabada ikhlas ayo masjid dari bangun tokang aja bajar muntak miring bagi kubana kita nyaki ban takmir masjid mama miring tak ke masjid jangan punya debu cih bajarnya tai bajar beda pakan mundak pakan dia kon makon sedikit mungkin yang kira betul embian nih kak kon jangan wajah beri kuntuan jadi entah mah ngucap marin tapi nguncang tapi tidak apa-apa melarat ikhlas lebaki tidak kita ikhlas makin ikina muntan doh kamu sedak tetemu aban barang sedak saya makin jak makin toron dari masjid pakun tetemu pakun lamari apa jong katulah hoso Allah dada yirot lah Allah panumpak si bina motor Allah pahlerek berdering mandi songai Allah ay yang bah cekak ning dayir wa ngajak Allah yang bah cekak ko ngejit mata ketep sakande mata ketep meletak masuk pandangan kedua apa beremah batang hiding hati seben lakal ula wa lakastaniyah pandangan pertama itu nikmat pandangan kedua haram jadi mun tak ketep kan pertama terus aduh ai gabaya dalil ai musibah lah ko regala korban dari mandi waring da yo lolo regala oh maman telik mata male tak masuk pandangan kedua airi ya san bayi tanya aki siapa si malai ke musle ko dah eton kok gulaku jok salah sang kerja nodon datang ko jawab ko dah tak ko baba dewan bini an ko bolan ngoca orang tedong awudu mempen male tetiru ya salihah awudu ambian awudu ongku sebini tedung apa wudu pasal laki nyeting tak beki saborana andi wudu iko apa ya Arya salah sang kajriya lihat poran di wudu iko siapa mana itu ke muslim jauh-jauh boleh kiai kata jadi kayak papa anta kaya jadi apa boleh amoso bendering budu pak orang abenta kak dinto abasaki siapa sih jaga abenta jak ben soromban polan ring kanto mahasiswa sih atau temu ben ring tukang ngarek abenta sisi saya nom alhamdulillah dong alhamdulillah ketipun apa prospek kerja ke depan ya entai beri tonding ngarek lah untuk jaga ring tukang ngarek apek prospek apek pek aduh bulan mondok liburan embun ngocak belapan dia pangocak sebini kaifa haluk ya montak ngalto haluk kero mencol deui jabo haluk je
Syafi'i ini gak ada bu. Imam Syafi'i ada bu ning Manaqibu Syafi'i pernah ada bu segento. Jadaltu aliman ghalabtuhu wa jadaltu jahilan ghalabani. Engkau ni mun debat benreng alim menang melolo. Ke mun debat benreng putu kalah melolo. Ring putu debat di ojo li hadis. Ndak mah ngocak janya banyak bentar tat pokon le sepanikah. Mun le sepanikah beda remah. Yo conlah hadis. Ya ledi na torok putu na. Kerua pada banjeretan. Orang ngakurban sape njek lembona ke buru mele pasar kanto akurban bulan Dzulhijjah bahwa tanya ke kiai mau akurban ni ke mau sape orang berempat ya petok masa tak bisa belu kiai lucu sape njek lembona gua senomor belu ni anak gule kiai buru tahu jalan torena ke masa tak bisa kok kiai ni sekan geluh pah ngocam tak bisa apa dah hukum iba oba bila petok dari macam ring awam pay tonton di nyari kiai lain ada tak milo kiai pahintar ke kiai sejak cerdas ni cerdas kiai ni mana atanya boleh ya apa kulen di sape ke terus lempo ke limusin terus ring berempat ke kelima ban berempat gua ipancing ban dia kebelu ke oleh ke keng nomor belu ni gini bisa mata bisa asa oh keng tak tahu ke hukum mun ngocak asa pango cari ngawam mun ri tang kiai jadi mun cocok ke berema ke sana tang kiai ada mun ring apa ijak ring kiai na penter jadi mas apa na ya dan dalam kiai gua pai buka ni wah bu mau kesambuk kiai mak lempoy padahal dia ngalat jadi siapa mah ngocak mun tak lempo usul lagi zia ikan nengate naon ngocak kemanan suruh keluar ni gini suruh ke sape nih ya tak duk ke kiai mun tak yempat buat tahu lempat suruh ke tak duk ke kiai dari saya repot benar mak nyari penonggoan dia nah apa penonggon ya jak sape kau tu bener mbik setong mereka meleong kumbi hari ya padahal maksud kiai sepertama bensi kedua apa ada keng jaran lain ni kesekoca atau rikotu ahammu minal maddah bahwa teori itu cara itu lebih penting daripada isinya benar tapi cara penyampaiannya tidak benar tak sepak tak terima benar lah NU ni kamu ngocol keras saya tak bisa keras kengen mana ke apa naku gini kah carana aten orang meliano di budin Islam mah masuk wali songo kan sedih gigi ya batang mendatang bangak gendong haram neraka ya pada baju di bawah desa bisa tompes bang mangka ingat masjid nih masjid panika hokomin ban ulama oleh ngalak kasa masjid saya ulang oleh montut akasa masjid untuk kebai biaya konsumsi sekiranya orang bisa kenceng ke masjid ya jusulil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid min qahwatin auduhunin wa ghairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tada qablu idza zada ala imaratihi ning bugiyatul mustarsyidin oleh bahkan sunnah andi pengurus takmir masjid ngala akasa masjid nyediaki kopi ka orang se musolla seentar ka masjid makle orang kenceng ka masjid walaupun keputusan itu tidak biasa sebelumnya silahkan lakukan tapi syaratnya satu idza zada ala imaratihi monkeran jan nambahi ka kemakmurna masjid monkeran ku digala kopi nama nono ampullah kalau aku bina kalau aku rokokan bah masjid dapat kun bah ya alhamdulillah Jepon ketua takmir egak dito masalah kemakmuran masjid luar biasa ban Jepon ternyata egak dito menggondol juara pertama dan terus barokah terus makmur orang semak ke masjid ni kan asteteh anapa biasa namun semak ke luka tower ampo tak milu sinyal sinyal dari kejauhan mon seseman tak ada pajak biasa nih kamu bagi kiai
al-alimu kal Ka'bah, reng alim pada ban Ka'bah. Ya'ti hal bu'ada, jauh dateng. Wa yashhadu fi hal quraba, sesemada sing ngoncang. Bahasa aku mik dah. Madara reng dina sing ngoncang, kan berarti roman ada onjangan sekali. Ya lamia, seledai ya. Maki reng menti. Cabisin orang dari mandiman, tetangga dah cabis, ada anu apa? Yang ngampong rokok. Bener iki. Apa? Astagfirullah, wali-walinan sunan guru. Sentar reng amma, reng Banyuanyar, ti setin awal jual. Ngampong ke puju. Pon. Paham? Eki, geng senga kiamat ni kabar Rabu ki abid kor ni ka makmur masjidah. Jadi lagi cak kau takut boleh kiamat, njak tak kira ki abid. Cak ngan la telur ngari barin roh. Ujak telur kol 2 malam ikan lah. 2 arah apa ah? Takut kiamat dan mak beda kiamat takut ka telur. Ondo apa? Dan tegang telur geng terabid te isu re gua. Beliau ke haji melon. Ada nikah masjid nikah. La taqumu sa'atu hatta yadabahan nasu fil masajid. Kiamat tak kira tetih sampai orang Banyuanyar Kidul menikah orang Banyuanyar nikah. Kak dito pada Rabu bangga terhadap bangunan masjid, tapi ternyata orang ngagak di Toba Rabu tidak memakmurkan masjid. Kun bangga, Nabi tolong lihat deh. Asi dedem. Yang tidak sentar, ya pagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, wa'arid anil jahilin. Boleh ki apinda bulan je jeuna. Sumber iya tanah. Dengake. Ente dengake. Reng api datur je pos ampos yo. Pada ban sinetron doang ngake medengnya pada tulisan bersambung kan yonjang boleh gula kalau tukang pidato gula takut abid kelu deh bagas saya kata kau dan tian tidak juga mi saya kasa pon saya nomor terlo wa'adid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Gula tanya ke sampean mon orang penter makin banyak tak banyak? Alhamdulillah pada bani Roma keng sama larat makin orang bener mon ring peter banyak keng ring bener tak pada banyak makin ni kemon kun urusan ini kan kecerdasan intelektual eman gak diman banyak sarjana banyak keng gula ban sambian sekut menyaksikan banyak orang penter tengkan tapi pada ban tengkan ring bodoh sampai ring bodoh di bah ngocak hari si bodoh sapre kok apa jadi ya ikina tinggal gula ban sambian mon adik masalah ban orang setengkan pada bentengkan orang bodoh janlak janin wa'arid anil jahilin. Nabi Muhammad ta'ala aja itu arad dengan Nabi Muhammad boleh saja ini serening dalam sejarah Nabi Muhammad gak dito pernah minta suaka politik ke Taif dapat ke Taif gak dito minta dukungan, ternyata yang didapat bukan dukungan tapi lemparan batu sampai berdarah-darah. Malaikat nih sampai turun meriksani ke Nabi Muhammad ngereng gunung gak di masih peta kaki benabti na milih cak saking tebak ke gula ngalak si kita kian malela pepek tak kata mana Nabi Muhammad pahadabu puntan tinggal cak belis anak apa Muhammad mata rida sambian tinggal pola ring sepon tak norok agama pola mik teraku tapo-tapo napa norok ring Islam Taif makin gak dito sampai menjadi tempat si tak ada ring kafir sama sekali. Nikah hebat tuh berarti sabar keng berak nih harap apa mak bisa sabar tiga balik lagi yuk odik nih ke benining Banyuanyar odik nih ke laku nih akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula mangka nomor odik nih itunya nih tak ada orang nyaman nih ke sawang sinawang kuncar pajan mata orang aru nyaman tanya aki saya kok tak nyaman bener. Tukang pidato nyaman tukang pidato resi arkemun kita ada pak telepon menolong sana mulai marin dak pun teleponan jak lah dapat jak lebih sep jak labu ada bener tetigi ae gua nyaman lah jak telepon kan berarti mau telepon jadi kan berarti keng lolen teguran jadi tak dari hati enten guna ceretan iku keng ngongguan gula mon yonceng daerah tertentu yang tak ngeboleh boleh syuting tak kok masuk YouTube ekoni di sepeda motor bung bunyak nih
sampai satu sepeda second sepeda pokok lah tuh mulda pemoleh neng alhamdulillah makai satu geledak dengan terakhir ledak emas gelak rocan kuda eki sambian mangocak awak di toko raja aro nyaman iya pola tak setoran coba asal datang salah sah pelengan saya rasa nyaman ada ring nyaman bila senyaman ni gagulaban sambian yajidul abdu ladzatar raha inda awwali qadamin yadauha fil jannah kabulan Allah ni kapuru nyaman manusia ni kapuru nyaman orang Banyuanyar ni kapuru nyaman mon soko nala nyeting ke swarga mon kita nyeting ke swarga tak kira tetemu ben nyaman bener tak ada senyaman ini kan apa mak kita nyaman mak pernah ada curunguncur belkot lajak belkot pakun nguncur tak apa kau lah tahu jak jering ngeronyo apa jak di pinggir sungai wah bunyi pikir wah para nabu ke sungai Allah termasuk surga kepi ya Allah mak jak lebur ngapa sekin saya ngak ngelosot anan jibuk bro bos bro leh apa mak lebur ni kah padahal di pinggir sungai kengai perasaan merubah keadaan iya orang ini kamu seneng ning magi lesot ay geres saja mantananya ruah cok sama lama lockdown magulakum ada apa cok seger perasaan merubah keadaan engki bian bunga makan alhamdulillah coba mbian mun tak berjajah jak bunga mbian perasaan makin banika gula pidato paling oleh 10 menit gua cok ngocem mah lo le berempat keng rosak mun oleh 10 menit cok yang kau colok dalam lesong ana pembian mak lebur perasaan merubah keadaan bunga coba mbian tek dan tean menunggu adalah perasaan paling membosankan pekerjaan paling membosankan menunggu nih terutama menunggu kepastian ya Allah ende apa enjal ya bener lagi makai sekejap terasa abid padan ring cengon-cengan wong ngetek ngetek makai sekejap terasa abid karena memang menunggu adalah pekerjaan paling membosankan terutama menunggu kepastian kok benar muka ngambian nih makan nih posang bila si ambu lagi tikal mian tak posang gula tuli ambu itu akiban gula kapi sebadah dari paring dalam ceng umur sehat walafiat yang gula pada sebat orang ke panci dengan ini pak banyak macam solawat pak tikal solawat napa saus sengireng ijazah solawat fatih maus sengireng ijazah solawat naria maus berjamaah ya toreh pun sampai baca pak ibu 444 solawat naria iga tibi ampok ada remah ya takut jentol tepetol bajan ko hawaid bah tebak ko doa wapur berang tebak ko rogaib sholli sholatan kamilatan bah tebak ke Kalimantan Selatan nerosido giri guru baipon sallallahu ala Muhammad pabunya wataba Allahumma sholli ala Muhammad pabunya jan benyak jan saya mbian mon lebur maca solawat insyaallah magi masuk surga gempang anapa andi ring dalem serai dalem Nabi Muhammad tegok laku periksaan buat malaikat demaring Banyuanyar so surga siapa nyoroh Nabi Muhammad ya tahu mon ya oh alhamdulillah tersenika amin keng janal mengenal pun tak kenal dari mah awudu karena Nabi Muhammad ni qaidul gharril muhajjalin jadi ku laku muntera itigani awudu senomor 2 napa banyak macam solawat karena Nabi Muhammad ada janji syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat ria sedia akiban kok katang umat sejaraja dosa yang mbak ben kok amin napa boleh ngambian cetak batin di raja dosa lain pon aura positif keluar tera ambian nika gula dela ojo tera ambian hentan insyaallah tore pon mau temu gulaku swarga keng saya ngagi ambian lan di teretan anyar nyaman musli adnan are gendengan foto ban orang keng rojak juk ko toju ikana
cek bunyan gula nemu baru ngi kata ojo ibu nore bocing apa sakit gula aduh lek kata ojo iya ya Allah salah tebak ke foto gula nganga kada kasa nih kan soron na sembeng menor gula tamu jadi kentok ing rami ore kedua nika orangnya kedua foto na ambian saya tetenin gula kok mau masuk surga kada sehari gula takut tak masuk pas tekuk senika mak pocur temu gula ambian tore norok jangan tak masuk ambian senika norok gula on gula selamat ternyata ambian tak selamat sehari ban gula tore petang salang sare terat-terat tentunya akhirat banyak macam selawat ongkuan keng saya ngak ki mon pada tak masuk jadi seharian mon pada tak genan norok kira seharian jadi nikmati masing-masing enten insyaallah masuk jadi nama rombongan cak bi ke TV cak pao mau jual dong setong nah maju mon jelo mon jual tebesan neraka semanis nih on gula kan jelo para bucok mon mian kan manis lain pon lain insyaallah ambui janyak punya nyok sinetron buk kiwo ki suara hati istri ru ambui ya iyalah apa sekutam buruan gara-gara arwah cermet kok lambu monyongo pintu berkah beda dia remada iya aro det ngodedan senga pabanyak maja solawat lagi jak mainan game kaceng bolero kaceng mulai koros ir sedelo lempo lagi la mon bahasaan nika jaga akid harus naik kantoh Quran nah hatam pahatam gi Imam Syafi'i mon sehari semalam hatam dukaleh mon bahasaan mon mangken guliban sampean alhamdulillah tegi sampai hatam tolo jus mon malam iki jus marjan jus ABC das jus alpukat berarti sampai 4 tak sorone lempo bener lesah Allah gula hatam telo kali kak emak masjid itu mon ni masjid itu beni hatam kak darusan salah roceh Quran nagun ngabi salembar ring kuring nggak bisa pereng mon terawian tak usah cepet je launan cak lebur cepet cak bit le tetin makmum cak bahda yiro bismillahirrahmanirrahim ngota se budiro abid le alhamdulillahi rabbil alamin bila saya rokok man kadang kana terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin cermat ibu di amin bangoca imam lematen tuh komat jantung dia kana pangakui fawati huswar bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar Alif Lam Mim Allahu Akbar mari ngolok salam bagian dan ngoden wah ngocak lanjut ke bagian tua-tua wah ngocak cotot yang jauh ingat niki Blitar apa jauh ngapai Blitar 5 menit ning mari 3 rakaat 5 menit mari gula mikir resik cocok ribening aku songkok ku helm ri jan abaro mon laburo bah gagarota ruah lah kala nang tenang bae deng sedeng mangkan mun ngimam ya atole ka budi sawu sufufakum abasra punyan sing ngoda panjenengan setore mun punyan sing ngoda jak bidapit dina ban makmum je mun punyan setu aja cepat ronto kabeh selesai dak rumah ausah duha deng sedeng bae deng sedeng kengai ustaz makmum mrebe klab helap ibu di je pon sekali toh pagi buru dateng banjong teng di mabaan mulai kena amain iya nak kasah boleh pentol kasah gula senang neng mon pengajian beda nak kena genin apa berarti 20-30 tahun si bekal dateng molot dan di Banyuanyar ki beda hari ya tak ketua penitian deh koros banjong amain molot ada aja akilan ada mau nak kena geni ada siapa ngajar nah mangkan mun nak gini ya cari ibu beni bapak sebab napa wattiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abada mun nak gini mun ditaku apa anda gari abid odi penting aki oke pon sekali toh
benar muka badak manfaat, benar muka badak barokah. Korang benlangkong anyon sapora, silakan ikuti sampai selesai kan itu pada majlis solawat terolia barokah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.